多啲鼓勵我哋。烏克蘭南部軍事指揮部週三話，佢哋使用2枚海王星反艦巡航導彈擊中俄軍旗艦莫斯科號。不過，俄羅斯國防部隨後表示，莫斯科號係因為起火而受損，但起火原因尚未得到確認。We cannot confirm the Ukrainian reports that it was hit by a missile, but we are also not in a position to refute that. 俄羅斯國防部週三晚宣布，莫斯科號喺拖往港口維修嘅過程中，因為船體受損嚴重，喺暴風雨中沉沒。雖然而家無法確認莫斯科號真實受損原因，但係莫斯科號嘅沉沒勢必對俄烏士氣產生不同影響。Certainly, the way that this unfolded, it's a big blow to Russia. 馬里烏波爾進入戰爭決定性階段，俄軍重新裝載炮彈同武器，向馬里烏波爾亞速鋼鐵廠推進，誓要拿下烏軍最後嘅作戰基地，佔領馬里烏波爾。但專家指出，亞速鋼鐵廠固若金湯，想要攻下可能冇咁容易。Substantial amount of territory in the east that the Russians are now going to see, and in the south, and they're going to throw a lot at it. The fighting will be protracted. That this will go on for months or even longer. 沙利文仲強調，未來幾週內會發布新嘅制裁，打擊俄羅斯逃避制裁嘅行為，並警告俄羅斯，如果試圖破壞西方國家向烏克蘭運輸武器，勢必會加劇西方同俄羅斯嘅對峙。而普京週二發言話，將繼續進攻烏克蘭，直到完成目標。И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции.